fogole ngaxina simnaxina nun no gon no yal in Yesu Christa o pog nun pasteur Eben Thiaman teno garidaxinu bugo xaajire fa nun o ndik rek na fa lay fe roog donc bo fa ndiik in fop i andayo no contexte fe i ndefna xay no contexte fe adna fe a refna aussi donc no ke farna no jirle ke donc xay koy bugamo waxtanit ka andona ye xaƴa wiin we ngalama fuliran nda ke andona ye te refu mete refna i nga'ayo par exemple Italie wiin fod ne andona ye de ngonuma Espagne me andona ye te refu France États-Unis nga aussi que jirle oxey moƴo xaya xay kama saxa ke donc to wiin wene na ngona fop o mbiño da ndetayo donc te taxu itam xay ken bug uma waxtanit te refu jagandooxi xetik fa roog jagandooxi xetik fa roogof donc i anda ye oxe xonna donc ka xet ka fo xe andona ye te refu o yaalum ken bug uma i mbaxtanit xay te refu namo o kiinoxe a waagu o jagandoox bo a xetik fa roog donc xay i ɗeet xa peng xa leng kama bibalale donc ka i eetit kana Romain i ɗeet ke Romain a layna in en tout cas no ke andona ye te i ndefu wala ke andona ye en tout cas ka refna in to a ref ka andona ye ka yaqana in a roog a refanga na Romain 3 verset 23 keke te layu ka laye fop a mbakada bo a ñak o ndamonge roog nda kam yirmande roog a ci a aden da njef jofu mbambirum na pexey Krista Yesu fe watna aden na bakad donc meke a bibale oxe a lala in no ka andona ye ka i ndef teen in fop ta lay fop a mbakada bo a ñak o ndamonge roog manam oxu na ñowa na adna fe mosa o fi bakad oxu na ñowa jege te refo tubaab oxe te refo o kiino ɓaal oxe fo mu o waagona waago gen te refo maak te refo njaaƴ te refo koor te refo tew manam bakada i lamtooxoganga ndax ano moseeru o maaɓ ano moseeru o guuɗ fo lakas ka andona ye i mbagano lamtoox donc i ande in fop ba bakado i ndefu a bible a laye koy e bakad ka taxa i ñak o ndamonge roog o ndamonge roog xaro te refu manam ñak ke rooga jegna ñak arjana donc i ñaka ke farna na roog yaam pakad ke in waxe ga'a donc te taxu te laye fop a mbakada bo a ñak o ndamonge roog donc wo o refanga o pa bakad fato ande bakad nene refna na wo no ke te ɓiskang te refu ye o ñak o ndamonge roog nda koy o pengole refna tokum a ci'a in yaakaar te laye nda kam yirmande roog a ci'a a den da ndef jofu mbambirum na pexey Krista Yesu fe watna a den na bakad donc te laya in meke ye e roog a lala in yirmande na an na Krista Yesu fe andona ye ka wata in na bakad a fi'angaan a lay ka i ɗeeta tel nen jofu mbambir roog xata bugu laya in ma ka bugu laya ine i ngimanga a Yesu fe andona ye ka xon na croix a ɓax o fo'ole ten a refanga ye o gimano ten te laye na pexeyum roog ka ɗeetatang nene cofu yaam o fo'ole Yesu ka taxa o wasanel bakad kene reɗina na wo in bug o i ɗeet xa peng xa leng parce que o ñako ndamonge roog oxene layena a jega a pi'a ka andona ye a bible le a xolandana in a laye o kiinoxe a genanga no kaaga jare sax te xalama ye xaya rok arjana mbaat rok ke arjana nda ka rok ke rok kaaga te a bible a layu a pi'a kene a ndef keke i ɗeetanga na 1 Corinthiens chapitre 6 donc ke xotit na verset 9 keke te layu te lay xeƴa
ka a yiif nuun ngalage ye oxe nangeer na o fi'a ke roog a bugna lam ke mat ne roog ko qoyni ba o leng a nax a xooxum yaam a cuuta ke wena njuura wena seqa goor we mbaat wena mbesanra a ndeer den guuɗ we mbuge na yeyer saay we wena mbena lakas we fo cublang ke ka me o leng na den lam ke mat ne roog fogum a leera de donc xay i lim leng leng no kita layna ka le a cuuta ke xa refa cuut a refanga no seereer te refu xa andoona ye we dam a xooxum no ke farna no koor fo o tew manam dolnira fulaan nda ka ñoowta neno xa andoona ye ka dolnirel waxe ga'a ke andoona ye te refu we ndolnirna ke da mbi'a ten te ta fi'a donc o xaaga te na layel a cuut wene njuura donc den ndef we andoona ye ka da njuura yo pangool wala da mbannooxa wena seqa manam we andoona ye ga njeg gor wala a njeg rew a ngaƴa a den meen a ndeta yo no tewo lakas wala no kooro lakas goor we mbaat rew we na mbesanra a ndeer den te refu goor jigéen we te lay guuɗ we mbuge na yeyer saay we andoona ye sangara ka adna den donc parce que sangara fe i ndeta bota fi we chrétien ke daal ka da mbindanel kama bible a leye ka da ngelo yera sangara mais a bible lay ine yeyer saay we leng we koy a layanga ga laye ndefe yo yeyer saay nda voilà yeyer saay we a leye me a leye ndokke yo no maat ne roog wena mbena lakas we fo cublang ke te leye ka me o leng na den lam ke maat ne roog a jega nan nene lakas oxa bindeena na Galate i mbagano ɗeet Galate 5 verset 19 bo 21 5 19 bo 21 te ley keke te leye ke cer ke a yaawa koy a ande a paax a pi'a ke den ndefu ceeq fo qool a ɗaru fo caasaay fo a cuur pangool fo pan ka taxa itam wiin we a mbaagra ɗar a ngasra a mata qeeñ a mbuuxanra a ngenandoora a ngaajoora so a mbi'a fo mbokatax fo sayooxu a nanga o siisra itam to a yera a yer a maamu a ñaama qupu a mbi'a lakas ka nan na fo kene maxey leya a nuun ne leyit a nuuma a nuun yaaga ye wena mbi'a tig nandu nene lam ke maat ne roog donc nu nga'a meke a jega we andoona ye ke numtooxidna no ke i eet ina o liir a laya meke ceeq a laya qool a ɗaru a lay caasaay a lay meke a cuur pangool a doon ten a laye fo pan gano nda meke a laya no ciko ke te lay ka taxa wiin we a mbaagra ɗar a ngasra a mata qeeñ a mbuuxanra a ngenandoora a ngaajoora manam no ciko ke in sax a waaga o ñowole i ñowa manam i ndef wa andoona ye xeeñ in ka fiiq ndef wa andoona ye i yene e lakas we paaxeer ka i siisa fo kene yin kene fop a refa pesooru ɗaka andoona ye ka lay wena mbi'an wena ñowayo teen manam lam ke yo maat ne roog kaga a biibale le teno layun ina ngoytooxa chrétien koy ke a biibale layna in ke a ngelno nangiloox a paax parce que a refanga ye i nangilooxiran ka fi we neno xe andoona ye ko ga tige na warkang bo pare o diw reta teen voilà parce que a biibale a layanga ke ta layna te jegu même wo o buganga o xalaat lakas xooxofo wo o na xalaatan na xooxof nda ke roog a layonga na fa lay fe ten ka layonge keke o na ñowa teen lamkiro maat ne roog be mu nangano yakara lamkino donc i mbaga ɗeet itam na hébreu koy a jega ke ta layna in no ciñ fa ngon hébreu 9 verset 27 keke ta layu te leye o kiin jëfleng kut a geekane ndax taxon ciñ kaaga xan xate fe roog a gar donc nu nga'an te leye o kiin jëfleng kut a geekane ndax taxon ciñ kaaga xate fe roog xan a gar donc xate fe roog a garidanga te leye ciñ fa ngon o kiinoxe a xonanga rek kena doonooxa teen te refu ye xay ta xate el refe ye o kiinoxe ka jeg ka o mbiñonga refna wala kene o xonanga rek ciñ fa ngon kena garida te refu xate
donc xate fe koy a refanga a pi a kene andoona ye tel ilimu teno o ñowa meke no lanqe bo xontin xate fene xaya dal tokof to a fi'angaan xay o ret no fiɗel la o leng koy meta ñowa o kiino lay'anga ne o xonanga o ret fiɗel o moytooxange no nqasir wala ta ɓisiidong jafe-jafe nda a jega a pi aka andoona ye ka lalta ye wo fa xooxoodof no fiɗel la teno o jufa parce que kaaga yo refu ke fa lay fe roog a layna donc ciñ fa ngon xa teen a gara nda a jega ke Yeesu layna in no we ngimnano ten i ɗeet na Jean 5 donc xa i ɗeet na Jean 5 verset 24 parce que kene fop a faaxa vraiment o chrétien oxe a andin an xaro te gimu a an ke a Bible a layuna ke ta reguna fo ke andoona ye a waagano ñak donc Jean 5 verset 24 keke refu ke ta layna Yeesu na laya ta lay no ndigil mexe laya a nuun ne oxu nan gilooxna fa layes a gimnoxe luliidaxama a jega o ñow o fagkeerole to geenoox ke no ngeloorna muk yaam ka inoorna fa ngon a rok no ñow donc nana ke Yeesu layna me ta lay oxu andoona ye ka nan gilooxa fa layun a gimnoxe luliiduna ta lay xaaga a jega o ñow fagkeerole manam xaaga a jega arjana te refu pengole i eetna o liir me ta layna ye e fop a mbakaadayo bo a ñako ndamonge roog ta lay nda no yirmande e no pexe Yeesu Krista roog ka ɗeeta wiin we nen jofu donc Yeesu a garid meke a laye oxu andoona ye ka nangilooxa fa layum manam a jaɓ o reefan a jaɓ o ñaaƴa ten a laye xaaga a jega o ñoow o fagkeerole koy a jeg ke ta doonna ten a laye to geenoox ke no ngeloorna muk manam a laye ken xate fe na leel ciñ fa ngon we ngimnano ten ngeenoox ke no ngeloor naaga ke waraluna koy te refu ye pakaad ke deno na ngate keelo nda fop we andoona ye a ngimayo no Yeesu to a ñaaƴa no bugole ten wene a njegayo a basan pakaad na pexe yo fo ele Yeesu ɓaxeena na croix donc a nqonangayo comme roog ka ɗeeta a den nen jofu o cofu waage xate el te taxu Yeesu a laye e to ngeenoox ke no ngeloorna muk a laye yaam ka inoorka na fa ngon a rok no ñow donc fa ngon fe ka ref ka a ɗat xa yoxon ndigilo o refanga chrétien nda ta layonge fa ngon fe ko inoorka teen so dal fo xo rok no ñowole fagkeerna manam ret no mbin faapof te taxu Yeesu a laye mbin faapes a jega xa moofan xa mayu kan reta wa a nuun ma nu moofna in retangam bo wa a nuun ma nu moofna xan gar xotiida nuun ndax men refka nu mbaago ndef maaga fa mi to a lala in a ɗatale parce que ten fa xooxoodum a xona nda yitam a xontooxa to a ŋayana asamaan a moof no njamaako nga roog ka bugongo laye yitam ten fe na regang kene a jega sañ-sañ a jega o waag o la andoona ye a waagango ci ke ta regang yaam ten fa xooxoodum a ɓeera teen donc ke andoona ye te xontooxnooruna ndeer no xon we ke ŋaynuna na asamaan kaaga leŋ kut kaaga teno na xontooxnoorkang teno na ŋaynikang na asamaan so o xot a place ale o jegoona no mbin faapof donc kene daal ten bug'um o xaajir fa nuun pour ɓaato wekita yiifa ke i mbaago an oxe i ngimna oxe ta refna donc yasam o yaal oxe barke a in no gon le Yeesu Krista o yaal katin o yaal o ndam amen